हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमिति अछंती आशा करूची भलरे थिबे और बिंदास थिबे मु बहुत भलरे अछि आपण माने जदि मो पूर्व वीडियोटी भल लागता लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा जमा भूलिबेनी। तो गुड मॉर्निंग मत सकाळ सकाळ टे ठंडा हो जाय छै आ भाबुथि जे मु आज कोन साड़ी रू पूरा ड्रेस गेटअप कोन आसी सब बेले साड़ी रे करछ ताम कहली चलो ओटे रील्स मार दो मोर ओटे ड्रेस रे देखिए केमतिया कोन लागुची आपण माने निश्चित कमेंट रे कहबे मो साड़ी रे भल देखा जाय ना ड्रेस रे भल देखा जाय केमति किछि अछि। बैक कैमरा रे अछंती हमर हीरो सेना के हंस सी झरी पड़े ठीक अच्छे देखिए जाओ तो बाहर कौन कौन चलती मांगिरी मु केमिति लागुची मांगिरी मुइना आमे क्षीर बसची सब किसी सरलाणी एठी हमर मत्स्य माने खेलुचंती एमती कि चलते दुटा रिल्स करके आसवा तापर देखिया कौन अच्छे भल देखा नाल हाँ भल देखाऊनी कहून ए भल देखा ना पला तुम मु बर्बाद हो गली चलतु जीवा बाबू जीवा कौन बाबू छाबी नहीं पलि गले छात पर आसी पहुँची पहुँचीगला छात आसिक जस्ट मुझे पानी दे गली वीडियो किसी कराए ये आम मूषा छुआ अच्छे आमती किसी चलते देखो फूल गुड़ा आम के सुंदर हो देखु पार्छ देखो के सुंदर हो फूल गुड़ा ये गच कौन पे होनी आपण मैंने जानी निश्चित कहे कहीं आमर गच हो ना अनावन देखा हस नाई आमती फूल कौन पे होनी आप निश्चय कमेंट कर ये गोटे गच देखो बीम गच लगे आज जाए बंची कि हो ना कौन हो मंदार हाँ हाँ आ पछपटा देखार अच्छे पछपटा बढ़िया हाँ तीन कलर भल हाँ गोटे येलो गोटे पिंक गोटे हल्का पिंकटा लाइट लाइट पिंक गोटे डार्क पिंक गोटे दीटा सेटा पूरा तो एमती जो पत्थर माड़ होता देखो के सुंदर होता गछ गुड़ा सब फटे दी पत्थर मारी रिल्स करदा मुझे बहुत दिन पर आज चूड़दार पिंधे देखिए कौन हो तो फ्रेंड्स रिल्स करके आसला पर किसी भी ब्लॉग है कहीं बाबू ड्यूटी पलैता देखो तो 4टा बेले केते जोर से वर्षा होची आपन साइड रे होची कि निश्चित कमेंट रे कहतो और देखो तो छात ऊपर जो महल छात ऊपर केते सुंदर फ्लैग होची आ एपटे पवन भी बढ़िया दउची आ ब्रिज ऊपर व्यू के सुंदर देखो चलते एंजॉय करंतु वाह पत्थर मस्त उड़ुची जिनस पाइबुनि पूरा पानी पड़ जाऊनी जाम नाम गिढ़ी जाऊ वर्षा सब ठीक ये टाइम है वर्षा आसिक पहुँच देखी पार्थ बर्तमान आम ठीक पताका आम लगी स्टेशन फ्लैग आम बर्तमान से जगह अच्छे ये हूँ आम करोना भाई ठीक लॉकडाउन शटडाउन करोना टाइम फेरी पुणी पलैला बाहर आज पुणी फेरी पुणी आज आरम्भ हो करोना पुणी थर रेड होगा टाइम यही पटे जोर हो इंद्रधनु भी ठीक टाइम पड़ी कैमेरा जानी पारे इंद्रधनु पड़ी ओ भाई पूरा मस्त से लाइटिंग टा कर इंद्रधनु ठीक जगार पड़ी इंद्रधनु देखी पाटे जना पड़ी इंद्रधनु पड़ा लगुच दूर ये कैमेरा टाणी पारे बहुत दूर अच्छे बस्तर जो मैंने पूरा पड़ी जाए
ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘରର ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ଏଠି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ପଛଆଡ଼େ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଘରର ଅବସ୍ଥା ପାଣି ଏଠି ବହୁଛି ଏଠି ପାଣି ବହୁଛି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଠି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ସାରା ପାଣି। ଛାଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଏଠି ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଉପରେ ଜରି ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପାଣି ବହୁଛି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହଣ୍ଡା କଢ଼ା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଛି। କୁସୁମା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଏଇଟା ନିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଇ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲି ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରିଲାନି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇଦେଇକି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ମୋ କୁସୁମା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୁସୁମା ତମ କିଛି ଖାଇବନି ଏଇଟାର ଅଛି ଏଇଟାର ଚକୋଲେଟ୍ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ କେକ୍ ଖାଇଦିଅ ମା କେକ୍ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇଛି ରିଲ୍ସ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯିବି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ନା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ବି ନଥିଲା ନା କ'ଣ ବାବୁ? ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଛି ହଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି କାହା ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଠି କିଏ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପକେଇଛି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଘରର କେମିତିଆ ପାଣି ବୋହିକି ଘର ସାରା ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା କାହିଁକିନା ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ପାଣି ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଗରିବ ଆଉ କ'ଣ ଧନୀ ନା କ'ଣ ଆଉ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ପାଣି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏମିତିଆ କିଛି ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚିନି ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ହେଇବା ଚିନି ତ ମାଖିଆ ଘର ହିଁ ହେଟି ଘରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ରହୁଛି କିଛି ପାଇବେନି। ତ ଏମିତିଆ କିଛି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସାଇନାଥ ବାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। କାହା ମ୍ୟାରେଜରେ ଗଲି ଆଉ କ'ଣ କଲି ଆଉ କେତେ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲି। ରହୁଛି ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ।